Mga players, narito naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 10:30 AM, August 3, 2026, Monday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 567, Jensan, 881, Sarangani, 150, Surigao del Sur, 993, North Cotabato, 731, South Cotabato, 350, Agusan del Sur, 060, Davao de Oro, 304, Dinagat Island, 651, Lapu-Lapu City, 957, Mandaue City, 799, Cebu City, 208, Province of Cebu, 576, Bohol, 734, Negros Oriental, 378, Negros Occidental, 2033. At yun ang mga resulta natin para sa oras na ito.